Dobar dan svim poštovanim, uvaženim, cijenjenim, predivnim, najjačim. Šta ćeš kad ste najjači? Jebi ga, ne. Da ima gdje jača publika, ja bi rekao. Ali nema. Jedino Ununija. Nuni, brate, što jest. A ovo ostalo, talašika. Dobar dan, kako ste? Dobrodošli na novu sesiju terorizma kod gospodina Samra Drakovca. Kako sam ove predivne nedjelje, pa pazi, naspavao sam se tako da dobro sam. Rijetko kad sam naspavam preko noći, a... Evo dobro, kaže Friedrich Paulus, assalamu alaikum, lijep pozdrav. Friedrich Niše. Evo dobro sve, hvala Bogu, pripremam se za put sutra ujutro za Zagreb, pa onda dalje za Bihać. Godišnji je počeo, kako si ti, šta ima, sve dobro. Ma sve dobro, hvala Allah, sve super. Super, sve, alhamdulillah. Hvala Allah na svakom stanju. Eno kafa. Ja, evo, čo sam odmah, da vidimo, rekao. Ima li šta novo u virtualnoj Selendri? Šta se dešava? Selendri! Kakva je situacija? U svijetu kažu Silicon Valley, u Bosni kažu virtualna Selendra. Ova kamerca fina, nagodno, mora se pomjerati. Tamo, vam. Kako vi provodite vrijeme? Evo. Borba je. Je li to on dobar, je li dobar zvuk? Borba je kako provodimo vrijeme. Sve štima, potrebno. Ma kod mene uvijek štima, nema tu. Mada neki ljudi pokušavaju na sve moguće načine. Joj, nema ko šta ne pokušava, to je helačluk. Pokušavaju da poremete rahatluk u to svojoj bolešćini. Aha. Ali ne uspijeva im. Ne znam kako da nađem kameru. Tako. Jelo majku, meni niti je ko rekao da te ljudi hoće zajebat, niti mi je ko rekao da se rahatluk volko mora braniti, ja to sve moram haman na teži način učiti. Nisam ja znao da kad ti dođeš do rahatluka i do svega onog što želiš, da ćeš to morat krvnički braniti. Nisam tu nijem niko rekao, Jevga, što niste rekli? Tako, ne žurim se niđe ovoga. Pratite li dešavanja na YouTube-u, šta ima, šta se dešava? Kako ne pratimo, pa posao mi to, gdje neću pratiti. Ali, salam. Kaže, Vaj Builds, spusti malo kadar da se vidi da melješ kahu. Pusti modu. Vidi, meni kad hoće poremet rahatluk, ja odem na Rahat Station i opet sam rahat. Ma ja, volim. Ma ja. Vidiš, ja funkcionišem drugačije. Meni kad hoće poremetiti rahatluk, ja upalim live i ispričam kako to nije što je nalagu. Eto. Evo da se vidi da meljem kahu. Melji. Nema bolje kafe nek tako kad se samelji. Ko je ovaj? Rahatluk.com, društvena mreža Rahatluk jebut. Rastation, šta ti je to, Friedrich Paulus? Station. Raha štacion, a? Hoću pare za ide. A ja šta? Kakve pare, idi pravi ideju, pored bola. Autobana. Za relaksaciju, malo za odmor, ha? Da se malo opustiš. A dobro, šta ćeš? Ima li kakvog napretka? Kaki napredak? Dat sebi. Koji napredak?
To smo mi davno prestali imati. Mi smo davno prestali imati rahatluk, nego sad se samo borimo da ne ode daleko u gori. Držimo se onako da se ne otme. Kaki nema napretka. Mi smo daleko od pozitivne nule, a kamo da idemo naprijed? Ma šalim se, to je fora, naš šofera, odemo na Rahas štacion da smo aha, zo. Mirsad Hadži Begić, guten morgen, samke, assalamu alaikum. Alaikum salam, Mirsade, šta ima kod tebe? Ja, evo, meljem kahvu. Mašallah. Kahvu meljem. Kahvu meljem. Jutarnje, do duše, druga je po redu. Voda mi se kuha. O, Truckcast, evo ga, prvi podcast o kamionima u svijetu. Pazi. Koliko ima Berlin, Kopenhagen, sam. Evo sad ću da pogledam. Vjeruješ li Samke da Truckcast je... Koliko ima sejke? 2-3 mjeseca? Već više zarađuje nek tvoj kanal. Vjeruješ li to, Samke? Aj vam da pričamo da i ti zarađuje. Ko zanima, sad ću da pogledam. Ej, Samke. Copenhagen. Action. Danskoj. Direction. Evo ga, znači... 6 sati i 5 minuta. 6 hours and 7 5 sati i minutes. 15 minuta ima 7 hours, Kopenhagena. 15 minutes, Copenhagen. Vožnje, Driving. 424 km. 424 kilometers. Kaže da je 424 km. It says that it's 424. Mirsade, 424 km kaže ovdje. 424 kilometers, it says over here. Oko 6 sati vožnje. About 6 hours driving. Friedrich Paulus. Ja sam kafu već popio, ali odo sad još jednu napravim s tobom da pijem. Pa ja sam, ali hoću ja i s vama da popijem kafu. Hoću i ja, bogam, ja sam jednu popio, a ovo je s vama. Karim Balkan, dobro jutro, Jesse Skinču, pa nemam skin drugim pop kafe, svi me napusti. A, ti već piješ, pa sad ću ja, evo, meljem pa da je pristavim. Meljem kafcu pa ću da je pristavim. Počeo sam sa Samirom pit kafu mjesto sa ženom. Jesmo bolesni! Pa dobro, nije to puno. Pa eto i nije. Karim Balkan, ništa kod tebe. Nije puno, nije daleko to. To je ovim gradskim saobraćajem nekih 6-7 sati vožnje. Na prilike. Ima li šta novo po YouTube-u pratio ko? Šta se dešava? Pratiš ti, ako iko prati ti, brat. Malo sam jutro gledao neku reakciju od djeda Safeta. Jo. Izgleda neki likovi baš traže gustice čepa i na kraju će i naći. A nisi vidio u mene zadnju objavu na zajednici, pa zato Safeta spomenuo. Djeda Safeta, da li si pedofil možda? Da šalje mailove na neke adrese. Aha. Nažalost, šta ću. Neki ljudi jednostavno dobro ne dobiju kućima, neće se smiriti. Ali svaki put je ovako. Bukvalno. Literally. Ostaviš ljude na miru, ne diraš i oni i dalje. Tako da kažem, jedu bolno. Jesi ti dobro ostavio na miru ljude. Jesi super se ostavio. Ti si ostavio ljude na način da nakon što ima izjava u policiji, intervjui u par live-ova, konkretne osobe, konkretno djelo i konkretni detalj kako je šta bilo,
ti si ostavio ljude na miru tako što si upalio sad live i pričaš o tome i onda se nadovežeš da neki ljudi tebe optužuju za terorizam i da je to sve uvezano i krivo i morat će doći do... Ti si tako ostavio ljude na miru, pa ovi ljudi i dalje jedu govna. Jednostavno... Ja mislim da je live već, radi sad ovog žut i treba ga već zatražiti razmatranje. Da, ja znam, ljudi su glupi su ljudi, naivni. Jesu. Bukvalno, naivni, baš glupi. Baš glupi. I nekaj kad fasuju po džepu ili zaglave zatvora, onda se pita, a što se u meni dešava, a ja mislio dobro, ja htio dobro. Ja htio poprav stanje na YouTube, što se u meni dešava. Deca su kidare, jes? Isto ko da su ljudi postali ovisni o tom, bukvalno ovisnici o adrenalinu, o toj drami. Jel ima za odvekavanje adrenalina? Ajde u redu, nije problem drami ti, nemoj lagat čoveče, nemoj lagati. Zamisli kako laž izmišlja lik. Zamisli koliko je to lažov i manipulant. On izmišlja da je on ugostio inspektora Interpola. I ta inspektor Interpola... Zato Sanke moraš, na primjer, razdvojiti te live-ove. I sad upališ live samo o tom, a ne mereš spajat mene u to, ja nikakav Interpol nisam nikad ugostio. Mislim, nisam da znam, možda zbila da ne znam da su to... Je rekao samo svoje ime i ništa više, ali zato o istragama, o čem ne bi smjelo da se progovori uopšte u javnosti. O tome, znači, priča naveliko i naširoko. Spominje imena, prezimena, sve živo spominje. I sutra kad tu, kad budeš predmetom tužbe i kad budeš ti morao dovesti tog inspektora, da svjedoči to što je pričao, hvatat ćeš se za glavu ili ovo ono. Mislim, koji idiotizmi, koje gluposti. To da ne prviš koliko ljudi mogu da glupi da budu. Bukvalno glupi. Ja iz dana u dan ne vjerujem. Eto, ponekad će povjerovati u tu budaloštinu. Budaloštinu? I naravno, poslije toga odmah sljeduju mailovi na adrese gdje se mora upozoravati. Samo ćemo sad spuštati, još dizat na levele. Pisati predsjednicima mjesnih zajednica, svima koji se tiču određenih osoba ćemo pišemo, naravno sa našeg oficijalnog maila, da se javljamo. Besposlenost je Hugo, imat ćeš mail neki u vezi mene uskoro. najgora bolest, brate, kad čovjek nema posao i obavezu. Krao sam armaturu iz asfalta po Brijesnici. Onda se čovjeku rađaju svakakve ideje u glavi, a najmanje pametne. Pa bit će njemu pametno. Sad ćemo da mu nađemo predsjednika mjesne zajednice i pekara gdje hljeb kupuje. Svi... Ko je u nas predsjednik mjesne zajednice da mu dadnem kontakt, nek se javi? Svima ćemo da obavijestimo, sve ćemo da obavijestimo s kakvim čovjekom oni imaju posla. Nek javi čovjek s kakvim imaju posla, da zna predsjednik. Imaju posla. Tako, pa kad mu se život ogadi... Jebo majku koliko ovo ništa ne mere nazor, to su čuda Božja. I ono i dalje isto. Kad mu se život gadi, onda će se pitati, aj što se ovo meni dešava. Jer ne možeš jednostavno s nekim ljudima, ne možeš drugačije to. To su tako bolesni ljudi, tako pokvarani ljudi da... Halal, nisam baš u toku. Štaš bit u toku? Uvijek je isto. Kakvom toku? Kaže, Friedrich Paul, halal, nisam baš u toku. Pa neki lik je tamo navodno ugostio inspektora Interpola. I inspektor Interpola je rekao svoje ime i počeo je tamo da navodi neke, to su neke lažne insinuacije, kako se prate kanali, kako ovo, kako ono. Uglavnom, svi osim njih, dvojice, trojice, ti veliki youtubera, svi ostali se prate, svi su sumnjivi, samo su oni u redu. I čovjek, znači, spominje moje ime i prezime, naslov mog kanala i spominje u kontekstu terorizma. Pa terorizma, ja. I naravno, ja sam odmah otišao.
Mislim, ovo je jedan youtuber radio reakciju, pa sam ja čuo tamo gdje se spominjem i šta se spominje. Negdje tamo nešto, neko, Kol je taj. Nezavršena misao, ne sazna smo šta je on odmah. Joj, sam kao će biti dobro ako budeš kakav ubistva ugovaru na tim tipkanjima. I naravno, spominje se, dakle, moje ime i prezime, moje puno ime i prezime. Puno ime i prezime. Naslov mog kanala. Ono se spominje, evo, 116-17 dana. Puno ime i prezime, naslov kanala i da si terorista. I šta sad? Šta sad? I stavlja se u kontekst terorizma. Nikako. Naravno, ja sam odmah. Nikako da to da... Pa vidjet ćemo šta će dalje biti. Jebote da hoće šta biti u pičku mater, nije ovo do sada. Vidjet ćemo da li je gospodin i dalje zaštićen ili će se to ići da se provjeri. Jer morat će se na kraju provjeriti njegove tvrdnje. Te hoće li već više početi šta god? Znači teško krivično djelo. Teško krivično djelo. Šta li će nam poslati za 10 godina PUBG-a? Idem se širi. Mislim, sreća... Amali lahaste s juga dolaze. Sreća, pa sam ja odmah, znači, čim primijetim djelovanje pojedinaca sa kanala koji usmjeravaju pažnju u mom pravcu, u pravcu mog kanala, spominju i tako dalje, pogotovo u kontekstu tih nekih lažnih izjava i šta ja znam. Nema lažnih izjava. I odmah napravim prijavu prema policiji, pa valjda će jednom njima dosaditi. Pa valjda će jednom nešto poduzeti, neke mjere da se to istraži, da se provjeri oko šta se radi. Valjda hoće, daj Bože. Naravno, idemo, promptno tome djelujemo. Idemo jače. Naravno, samo u cilju zaštite sebe i svog integriteta. Ništa drugo, vjerujte. Teško to da more. Jednostavno, Teško to sad. To je nemoguće, ja mislim sad. Jer neki ljudi izgleda neće stati. Pa kako da stanem? Pa daj mi objasni ti, materit. Objasni mi ti u čemu tačno da stanem. Da li da stanem u ispravljanju svega onog što slažeš o meni? Da li da stanem, da zašutim, da ne govorim više ljudima, hej ljud laže, on to nije to, nego je ovako. Da li da to stanem? Da li da stanem sa zaustavljanjem tebe u reportanjima gaš? Ja ne znam šta tačno da li da stanem sa psovanjem kad ti meni psuješ i ponižavaš me ispod svih nivoa? Sa čime tačno ja da stanem? No, ja ne znam stvarno sa čime da stanem. Jednostavno neki ljudi neće stati dok ih na neki način ne zaustavite, jel? Pa eto da je probaj, da ne na koji god... Hvala Bogu, mi živimo u pravnim državama, tako da sve hvala Bogu, eto, hajde, laprdamo po YouTube dalje. Sve se može to lijepo. Hajde, eto, može se. Na lijep jedan kulturan, ljudski, dostojanstven način riješiti, bez potrebe da... Može. Tako je ime imao prvo probao se svađat, pa probao ugasiti kanal, pa tek onda pravnu državu se sjetio da živi u njoj. A i ti isto prvo probao nalagat, pa naljagat, pa ugas kanal, pa sve živo učiniti što postoji, da se ohljagam ja, nekako zajebem. I onda se ti sad sjetio ima pravna država, ali
Sjetio se samo. Hajla, prdamo po YouTube, hajde. Primjenjuje bilo kakve vrste sile i ovo ono. Ja sam pokušao naravno da napravim otklon od određenih osoba, upozoravao sam, govorio sam, ljudi, nemojte ostaviti se čorava posla, ništa vam ne radim, mante se mene i moje porodice. Pa radiš nam, ne možemo se mant kad nam radiš nam i upališ lajbove i samo pričaš da nam ne radiš, a radiš nam u pozadnji. Pa nikako se ne meremo man dok nam radiš, čovječe Boži. Pa nikako ne meremo tvoje ludilo mance dok se ti baviš svojim ludilom i pričaš da se ne baviš. Nikako ne meremo, čovječe Boži. Ti zli ljudi, ja slobodno mogu da kažem. Pa ti si zao čovjek što pričaš jedno, a radiš drugo. Da su to jako zli i pokvareni ljudi, oni jednostavno i dalje ustrajavaju, ne žele da odustanu i šta ću? Pa ne mogu ja odustati od govorenja ljudima da ti lažeš o meni. Ja ne mogu od toga odustati, možeš jedino ti od laganja odustati. Moram da nastavim borbu, znači od sad, znači nema više milosti ni prema kome, vjerujte mi. A nije ni dosad bilo, ja ne znam čemu ova glupava izjava kada ni dosad nigdje milosti nije bilo, nego je bilo nek mu djeca ne imaju šta jest. O kako od sad milosti, budaletina? Nema milosti, znači upamti me dobro šta sam ti rekao, pokvarenjače jedan, nema milosti. Znači. Pa nema milosti, u mene nikad nije bilo milosti, zato što radiš jedinu stvar za koju nema milosti. I nema milosti, niti ima pomirenja, niti ima milosti, kako to? Znači, nema milosti. Nema milosti. Teroristo. Samire Drakovac. Teroristo. Mislio sam, hajde rekao, znači, Mančer se čorava posao, a međutim, koliko vidim, ti i dalje pokušavaš. Koliko vidim, čorav posao nije štititi sebi kanal i integritet. Od laži i napada. To nije Izmišljaš tamo. Nema izmišljanja tamo. Ima samo istina tamo. Budaloštine, ne neke. Nisu budaloštine, nego konkretne stvari i istine, činjenice. Glupost pričaš, boga mi, kad je tako... Nema glupost. Šta je nešto mi slabo lajkate? 26 lajkova. Šta li je mora tačno? Da su svi hejteri. Mora da je... Pa ja naravno blokiram, ostad znači za pola riječi ko samo bude vrijeđo, provocirao, ono bit će blokiran. Za sva vremena, znači nema više blokiranja. Dobro. Će biti spiskovi za odstrel. Će biti neki... streljanja. Znači, bit će automatski blokiran i to je to. I naravno, ko se god usudi, znači, da na bilo koji način da govori o meni, o mom kanalu, na neki ružan, pogrdan način, da ja mogu za bilo šta da se uhvatim, automatski će biti prijavljivan i policiji i YouTube. Samir Drakovac nastavlja sa terorističkim aktivnostima na internetu. YouTube i svima. Pa ćemo vidjeti dokle ćemo da doguramo. Ja koliko znam, organi reda i zakona ne iznose svoje djelovanje po YouTube-u, zato imaju institucije javna službena saopćenja, tako da mi ta opisana situacija... Pa naravno, pa sve je to montaža, sve je to laž. Sve je to laž, on je doveo nekog lika koji ne zna da priča kako treba, zbunjuje se, vidi se da je to neko koga on uspio da nagovori, ne znam na koji način, nije bitno. Ali napravo oni će morati tu tvrdnju koju iznose, morat će je dokazati. Vjerujte mi da će je morati dokazati. Znači ja sam mislio da ja sam mislio jednostavno, hajde rekao, u redu, maknem se, ali čovjek jednostavno, on hoće dramu, on hoće pažnju, sine, dobit ćeš je. Vjeruj mi da ćeš je dobiti, pa ti neće više nikad naupast. Pa i ono mater što ti radi na pisarnici dolje u sudu, uvaljuješ ugovna, znači da znaš da će ona imati problema. Prijetnje tuđoj materi da će imati problema. Ovo još nismo čuli! Pisat ćemo mi tom sudu dolje. Svima ćemo se mi javiti. I svima da dokaze na što se ti pozivaš, na koga se pozivaš. Znači, da vidiš majčin sinec, čija majka crnu vunu prejede, kad hoćemo tako da igramo. I pozivam sve vas youtubere, znači, ako je potrebno, ja ću vam podijeliti email adrese na koje treba da se, daću vam ja email adrese na koje treba da se javite, da se žalite. Nećemo mi zajedno s tobom lagat ljudima drugim u prijavama u mailovima, nećemo. To radiš ti i tvoji teroristići oko tebe, a mi nećemo učestvovati u tom. Pa da vidimo, znači, da vidimo dokle ćemo i kako ćemo. Ako ćemo već da deremo krpu, da onda poderemo mamački, jel? Ja. Možda ti neki ljudi stvarno prelaze sve moguće granice, oni su do te mjere umišljeni, do te mjere bezobrazni, do te mjere pokvareni, da se... To si sve ti sad što si izgovorio, sve si to ti. To ne može izmjeriti. I taj što te plaća da ovo radiš uporno.
nekim normalnim mjerilima ljudskim. Znači, to je nemoguće. To je nemoguće. Znači, baš te ono izazivate, provocirate, ono najgore u tebi budi. Ne mere izazivanje biti kad braniš sebi onaj ime i kanal i posao i hljeb. Ne mere to biti izazivanje, to je samo odbrana. Ali eto, hvala Bogu, kažem, mi živimo u demokratskim državama, tako gdje su svakome zagarantovana, postoji, znači, zagarantovana prava, zakonom, ustavima. Meni je takvim zakonom i ustavom zagarantovano pravo da imam YouTube kanal i ne smiješ mi ti to sad gasiti nazor i lažima i manipulacijama, ko što SDA radi svemu i svakom. I osjećaju da neko, bilo ko, znači, da remeti ta vaša prava, on mora biti sankcionisan. On mora biti sankcionisan. Evo, i ti remetiš moja ta prava 116. i 117. dan koji je već. Bez obzira šta on tvrdi, ko da ga štiti, ovo je ono. Znači, ti nemaš pravo na socijalnim mrežama da ti radiš šta hoćeš, da pričaš šta hoćeš. I bit ćeš sankcionisan, upamti to. Mi na društvenim mrežama ne radimo šta hoćemo i ne pričamo šta hoćemo, nego radimo ono što možemo i pričamo ono što se dešava. Upamti. Tako da, savjetujem svakoga, sve kolege youtubere, znači, ukoliko ste, nema veze koliko god vi imali pretplatnika, da li imali 20, da li 200, da li... Džaba savjetuješ jer obično, nakon što čovjek zaprijeti nekome sa smrću i odrubljivanjem glave, on više ne može da dijeli savjete bilo kome. Ali eto, haj reci. 2000, da li 20.000, nije bitno. Ukoliko... Nešto mu bilo puklo. Kaki kolega, bolači kolega! Kolega! Terorista bude kolega, jesi ti lud? Evo ga, sad je ko malo... Nešto je bilo zaštekalo. Flashu i DNS. Odo da naspijem kaficu, budite. Ej, jebi ga. Te čeka tu. Gledaj, tetka ga neja. Da gledaj ovo. Hello, Peziću. Pezeroviću. Proradilo opet, yes. Evo proradilo, Ermine. Nešto bilo zaštekalo, nemam pojma šta je. Čujem fajna kafa. Evo ga, sad je tu. Ima li snijega kod tebe, Ermine? Ima li zime u Berlinu? Pa ima. Ima kod tebe zime. A majka ga kune. Da, baš snimam koncert od Grovića, na Korčuli puno ljudi oko mene, slika top, a negdje nijednoga slika slaba. Ej, samke. Ima snijega, znači, ima. Kakav je ton, jel se dobro čuje ovo? What is the tone? Is it good? Or not? Uporan ko mazga, uporan zapeo. Redovno Haman liježe plata. Kad je sam nastavi ovako, imaš mjesečno ili sedmično. Ko li to baca pare? Možda je slušao onu pjesmu Bacam pare po klubu. Ima snijega, dobro se čuje, aha. Pa nešto je malo prije bilo zaštekalo, nemam pojma. Čim se počnu spominjati ovi Interpol i ovo, ono. Čim se počnu spominjati ovi Interpol i tamo, vamo. Evo nešto mi izbacuje. Zaboravio sam da se odjavim sa nekih kanala, moram se odjaviti. Ovi što se svičaš? Da mi ne dolaze obavještenja. Da me smaraju. Nemoj obavještenja. Ja, ovo što sam schedule. Ljudi koji nisu vrijedni pažnje. Nemoj, ovo što sam schedule da ti dolazi. A moraš zvonce isključiti, a ne... I najbolji način svega toga je totalno ignorisanje. Naravno, ne u smislu
ako vam neko pravi Boga čini neku nepravdu, ono trebate Tebi se da to se ne branite svim dešava. mogućim i dozvoljenim sredstvima. Tebi se to Svakako, tebi ne dešava. ako ništa drugo, pišite mailove. Ja. Policija u gradovima u kojima Nemojte samo žive. lagat, nemojte lagat u tim mailima, nemojte džaba lagat, ljudi njihovom poderu poslodavcu, pišite mailove njihovom doktoru, nemojte lagat da uprije. provjerite je li im dobru dijagnozu uspostavio. Završit Tako ćete dalje, u zatvoru, znači, pitat gdje ćete god se možete da što se sam to javite, radio, što sam to radio ljudima, da utičete, što sam bio pišite. ludan. Pišite svima. Nemojte lagat u prijavama. I jednog momenta to će morat stat, ili će te budale morat stat, ili će biti u ludnicu ako ide da nastavi. Vi sve ljude animirate. Lažima nikad neće stati, vjerujte, znači, nemojte džaba lagat. momenta kad animirate sve ljude oko njih, na onome šta oni rade na javnim platformama, ima sve da se vidi šta radi. Nešto će se morat poduzeti. Morat će. Neko će nešto morat poduzeti. Morat će neko nešto na kraju. U Berlinu, malo snijega, nema. Uzela me Hanifa u polovnoj. Počeo je da se topi. Umrla dvojica u njoj. Tako da... Onaj... Aha. Hello, Dramak. Ovako, da. Poništimo pretplatu na nekim kanalima. Jednostavno zato što ne zaslužuju. Ne zaslužuju ti kanali da budu zapraćeni i to je to. Koja su najnovije dešavanja da nisam okasnio? Šta se dešava, kaže Ermin, koja su najnovije dešavanja da nisam okasnio? Pa ima svašta, Boga mi, ima neki tamo, ma ja pratim na 3 strane live-ove, pa... ali ne pratim ništa, ne pratim. Duše sebe pratim produkciju, dajem mi podršku i pratim sebe na TV-u i na laptopu. A usput odjavljujem se s nekih kanala. Sve radi na... Pa ima, prave neki live-ovi ugošćuju nekakve Interpolove agente. I mene to ne bi zanimalo, da budem iskren, da nisam ja i moj kanal spomenuti u kontekstu terorizma. I naravno, bio sam prinuđen odmah da se putem e-maila i pisma obratim. Tako sam i ja prinuđen. U toj zemlji u kojoj gospodin živi, nadam se da će ga kontaktirati, da provjere. Poništi pretplatu. Bože. Nadam se da će ga oni kontaktirati. Da će provjeriti. I ono što je meni bitno je bitna izjava tog agenta. The Agent 007. Njegova izjava, gdje se moje ime i prezime i naziv mog kanala stavljaju u kontekst terorizma. Da se ja istražujem u vezi terorizma. To me zanima. I naravno, to je tačno. U tom smislu ja sam... Taj dio ti je, taj dijelić ti je 100%. Kao produktivan građanin Evropske unije, državljanin Njemačke, zatražio sam da zaštitu. Pa može i produktivan građanin terorista biti. Svako ko dugi, ma kakav Interpol, gdje neko i tome javno priča, moja majka je policajac 35 godina, nikad u kući nema riječ, nije rekla o poslu. Ma normalno, to je tako kod normalnih ljudi, ali kod budala je svašta moguće. Mislim, nije moguće da jer vidiš ti da onaj čovjek kojeg on nešto zapitkuje, da on ne zna. Kod budala je moguće da 35 videa za jedan dan prijave. I kad vide da ništa, joj, mogu misliti tog osjećaja. Dvije čiste sastaviti. Mislim, to je djed Safet dobro obrazložio. A kaki djed Safet, pedofilčina stara. Gledali smo od djeda Safeta reakciju i čuo sam da se ja spominje, naravno došao sam na izvorni live i vidio to je to, fino tak, cak, sine kad ćemo da se igramo, sad ćemo da se igramo. Fair playa, ja. Ma hoćemo hudo.
Ma huda ćemo. Tom Lažovčini, rekao, Ma nebitan lik doma, ba niko i ništa. Da se Marića... Nula. Ali, nažalost, čovjek jednostavno ne odustaje, on pokušava na neki način da opravda svo to svoje ranije djelovanje. I ja sam mislio, hajde, rekao, neće imati potrebe da se... Ma niko, eto, zamisli kad je niko. Moraš, jednostavno moraš. Moraš. Naravno, ja sam kontaktirao u Rešucu, moja advokata. Ja sam u prolazu. Samo u prolazu. Jednogodišnje doba u životu. Mnogih žena. Kakvih žena? 150 eura i da to sve ide dalje. Šeki. Nema drugi, ne može drugačije. Sa džubradima ne može drugačije. Ne mere. Ti što si džubre, ti što si džubre. Nimalo respekta ni poštovanja. To vidjeli nismo niđe nikad. Jesmo skoro na jednom mjestu, ali... Pozivam sve ostali kolege, youtubere koji imaju bilo šta protiv njih. Nemaš ti kolega. Ti nemaš kolega. Da se to jednostavno makne sa YouTube scene. Ne možemo maket, ne možemo to maket, nije protiv pravila. Puno hvala, loše, hvala. Jer jednostavno... Ja sam u prolazu, samo u prolazu. To je još jedno hvalisanje. Ma dobro, nek se hvališe ko šta hoće. Ma ja. Međutim, onog momenta kad se tiče direktno mene, znači što se tiče direktno mene, što ja zamiram ljudima, što sam zamirio univerzalnom majstru, ja dođem, doniram mu, on neće da pročita, kaže što bi ja pročitao. Razumijem, znači ja sam odvojio zaloga što skaj ispred svog djeteta da ti doniram. Neće niko da čita poruke od čovjeka koji je prijetio drugom čovjeku sa smrću. Neće. Ni donacije. A kamoli poruke. I ti, đubre, nezahvalno neš ni da se zahvališ. Pa još... Nemoj da vrijeđaš čovjeka koji nije pedofil. Nemoj da vrijeđaš čovjeka koji nije pedofil. Toga dozvoljavaš da se ja vrijeđam u tvom live-u. Ima da se vrijeđaš zato što si ti prijetio drugom čovjeku sa smrću. A ovog čovjeka što nije pedofil nemoj da vrijeđaš. Nećeš da blokiraš, jel tako? Jest. Doma hvala ti na 10 eura. Zahvaljujemo se gospodinu Domi na 20 maraka, dnevnica Padeka. Sad ću ja da dozvolim da tebe vrijeđaju u mom live-u i da te svakako nazivaju. To treba reportat. To je za reporta. Kad ti najavljuješ da će biti dozvoljene uvrede u čatu, sve te uvrede treba reportat. A ne čiste sadržaje i razumne i racionalne. Tako. Djede Safete, da li si pedofil? Nemoj ga micat Ramiću Bolande da nam se otkri korisnika. Djede Safete, da li si stara pedofilčina, pa se onako trigeruješ kad se pedofil napada? Molim te, pojasni nam. Da li te mladi prihvataju, privlači? Djedice, Safetice, daj nam neki reakcijicu neku. Malo najede se golvana u videu neku. Safete. Znači, ja mislim da sam ja maksimalno korektan prema svakome, sad što ljudi neće korektno da igraju, to je njihov... Ti nisi korektan, prijavljivati sa lažima nije korektnost. To je đubretarluk. Problem. I naravno da je to hvalisanje, da to nema veze sa stvarnošću, da je to neki izmišljeni lik, ko zna koga je on zovno i šta ja znam. Kažem, meni to lično ne smeta osim onog momenta gdje se ja spominjem u određenom kontekstu koji apsolutno nema nikakve veze sa mnom, gdje se meni čini šteta. U tom slučaju, boga mi... Pa, šta očekuješ da ti se čini kada ti drugim ljudima činiš štetu? Šta očekuješ da ti se nešto dobro vrati nazad? Bože sačuvaj, koja budala. Morat ćeš da snosiš posljedice i to je to. Snosimo mi posljedice, možda ne s tobom, evo, mjesecima. Tako da, neko svako radi šta hoće, samo neće dokle hoće, vjerujte mi. Neće. Vjerujte mi da neće dokle hoće. Hvala Bogu što nećemo dokle hoćemo.
Znači, prelaze se određene granice i onda se ljudi ibrete, čude se, znaš, Otkad ti to radiš? Otkad ti to radiš? Naravno da ćeš zabijati čovječe. Ti si jedan monstruozni lažu. Safete, Sajo, Sara i Lio. Safete, Sajo, da li ti voliš ljude, djede Safete, koji sjede i lažu i izmišljaju bez jednog primjera ili dokaza? Ili voliš ovako ljude koji sjednu i kažu ovo je laž i evo tačno kako je to? O, djede Safete, koje ljude ti voliš? One što samo laprdaju ili one što primjerima pokazuju kako je šta? Oj, Safete, Sajo, da nam malo pretači pekmez. Psihički bolesnik, čovječe, koji izmišljaš laži o ljudima. Pozivaš. Ti izmišljaš laži o ljudima. Ti izmišljaš laži o meni da sam kriminalac, a u mom danu sekunda jedna nema kriminalne aktivnosti. Ali 1 sekunda. Ti to radiš. 117. dan otprilike. Svoje pratioce. Uzvaš svoje pratioce da sataniziraju neke ljude, šta ja znam. Ja ne znam što se djed Safet ne obrati, on je otkriven. Što šutiš, djede naš? Jebe mu taki pametan mozak, ušutio se, daj nam koju pametnu dok smo svi tu. Prosvijetli nas, sa istinama. Kaže Ermin, sve treba prijavljivati što nije ok i legalno. Naravno. Ne znam, ja sam pročito ovaj prvi od dugi je napisao, ma kakav Interpol gdje neko i tome javno priča. Moja majka je policajac 35 godina, nikad u kući nema, nama riječ nije rekla o poslu. Ma normalno. Kaže Ermin, to je još jedno hvalisanje od Perke sa univerziteta. Ermin, sve treba prijavljivati što nije ok i legalno. Dugi, ovo odlazi previše duboko, mislim da nisu ni svjesni posljedica. Pa izgleda da nisu svjesni. Ja sam se obratio direktno Interpolu. Ja nisam svjestan posljedica kad braniš svoj YouTube kanal i kad se braniš od laži koje se svakodnevno iznose. Kakve posljedice za takve aktivnosti idu, ja nisam svjestan i jedva čekam da saznam. I priložio dokaze. Evo gospodo, vidite, pogledajte, vidite ko je taj vaš čovjek koji odlazi u privatnu posjetu, provjerite ko se sve predstavlja za vašeg agenta i to provjerite. I provjerite obavezno da li je tačno ovo što se tvrdi o meni. Ja vas molim da dođete da provjerite da li je ovo tačno što se o meni tvrdi. Ako bi mogli samo kod mene doći da to provjerite, da vam ja provjere dadnem, pa onda reste, jel? A ja. Tako da nema tu ništa sporno. Ništa problematično. Ja ako sam nešto zgriješio, evo mene tu sam da odgovaram, jel? Nikakav problem nije. Jednostavno ljudi neće da stanu, vi njih dirali. Ma gledao sam ja to, Adokse, gledao sam ja to. Znači... Gledao sam ja to Hamdiju na snijegu kad je isto provocirao, sam nisam htio na to reagovat, glupost. Znači, bez obzira eto što su izazvali tu situaciju i sa Mirzom, i sa Lutvom, i s ovim, i s onim, znači, Haman su doveli do toga da što bi se reklo, da padne mrtva glava, oni i dalje ne odustaju. Ti ljudi i dalje ne odustaju, znači. Kod čega? Sve ovo što se dešava meni lično se ne dopada. Otišlo, brate. Moja jasna, ti to tek sad vidiš. Ja to osjećam mjesecima, znači na svojim plećima 6-7 mjeseci ja to osjećam. I ne možeš ti. Ništa ti ne možeš osjećati mjesecima na svojim plećima i trpiti kada svaku noć u 18:00 odeš u kafić, upališ live i kreneš lagat o meni sve jednu stvar za redom. I banovat ljude koji te pitaju bilo šta razumno. Onda ti ne možeš trpiti bilo šta. Svašta nešto. I mnogi su bili protiv mene. Povodili su se za mišljenjima i izjavama ti psihičkih bolesnika koji iznose razne konstrukcije o meni. Bez nekakvog dokaza, znači povodili se, slijepo su im vjerovali, dok nisu ljudi na kraju došli, poslušali. Šta? U mene imaju dokaz da si terorista, ako može neko da dođe po te dokaze, ja bi bio zafalan. Eto ga. Nešto zeza. Chat.
Mada sam eto sa kablom povezan. Live je, Adokse. Što se tiče interneta, nemam pojma šta je. Live je, pa će premijera ići na klipsu. Mogu da skontam. Moram ga u hodu, džaba je. Jasna Gosić, sve ovo što se dešava meni lično se ne dopada, otišlo, brate, predaleko. Šta Jasna, u kom smislu? Šta što se dešava, šta ti se lično ne dopada i u kom pravcu je ono otišlo? Možeš li malo preciznije, molim te? Možeš li, molim te, malo preciznije i ako ti se ne dopada bilo šta osim onog što se njemu ne dopada, da te more fino banovat da on nastavi dalje lagat. Ako bi mogla samo preciznija biti, da on more tu pasošćinu sprovest. Hadija za Safete. Da razvijemo neku vrstu diskusije, da znamo tačno o čemu se radi. Ako si još tu, naravno, jasno. Napiši nam. I šta konkretno treba poduzeti po tom pitanju da bi se takve stvari... Ja, i ako je bilo šta drugo da treba poduzeti mimo reportanja i laganja da se ugasi ovaj ovdje kanal, da te more fino on banovat. Ako je bilo šta drugo, opcija. Manje dešava. Ermin, šta misliš ovo oko ovih dešavanja sa kanistrima benzina? Vidi jednu stvar, Ermine. Mirza je dobro našopan, nabuban. On zna najbolje. On najbolje zna istinu, pravu istinu. Čujem neke priče, pare neke na kartici, međutim, to je samo jedna osoba izjavila. Kojoj se ne može baš vjerovati. Također, navodno se tvrdi da su bili pripremljeni reflektori za snimanje, za ono, nigdje nema snimka toga. Također, to tvrdi osoba koja se ne može vjerovati. Gdje se, ali? Prema tome, ne znam, ne mogu biti pametan. Budi glup za to. Naravno, čim je policija tu uključena, ono će se dokazati, ko je kriv, zašto, kako. To se mora dokazati. 100%. Ali nema veze što se hoće dokazati 100%. Nema to veze. De ti jedan live upali pa povezuj mene. Nema veze što će se dokazati. De ti mene dok se ne dokaže povezuj mene. Budi lud. Na novi jedan način. I vidiš da se braniš ti od nečega. To se naravno mora dokazati, jel? Šta bi sa zvukom? Čuo sam neku tvrdnju. Nema pojma, kažem ti, vjeruj li. Dakle. Bio sam mutirao. Dakle, što se tiče, kaže Ermin, šta misliš oko ovih dešavanja sa kanisterima benzina? Opet to. Nema pojma, kažem ti, vjeruj li. Čuo sam neku tvrdnju. Pa što ga pustiš je na slobodu? Ramulji što traže dobiju, a i ti stalno zoveš, dođite stani ispred mene pa da vidimo samo zove. Indigo, ja samo zovem one koji već govore da će doći ljudima na kuće. Ja njih zovem da i dođu. A ja ne zovem ovako sav narod ko Ramulji što zovu. Bilo koga, on je jači, ne mere se sa njim niko tući tako. Ja baš volim te što idu ljudima na kuće porodice napadat, znaš. Kad imaš problem sa jednim čovjekom, a ti odeš porodicu napast. Ti nisi mu dovit dovoljno da se s tim čovjekom nađeš na javnoj površini. Pa ko bude oklofan, ko plati kaznu, plati i riješite tako. Ne, ti ideš napast porodicu, majku, ti jebem bolesnu. Čovjek ti jedan kriv, idi pobij oca i materi, djecu i braću i sestre i sve napane. Napani one što nemaju veze sa tobom, znaš. Ako je došao sa tim namjerama da pali. Ne znam, nemam pojma, vjeruj mi. Nemam pojma. I ona priča da ga je policija izudarala, da ovo, da ono, mislim. A tek onda ćeš biti izudaran. Sve mi to nekako, sva ta priča oko toga ide na lešinarenje. Ali eto, vrijeme će pokazati, mislim, moraju postojati neki izvještaj. Policijski izvještaj, dakle, mora uvijek znači, treba se držati jasnih argumenata. I što se ti nikad ne držiš? Što se ti nikad ne držiš jasnih argumenata? Adox 2 eura večeras Elvira i Željko u live kod mene o Ramulju. Super, jedva čekam gledat. Zar nije trebao biti zadržan? Znači neće se makjet tema ipak, dobro je. Pa.
vidi, nije pazi Ermine, nije krivično djelo ako ti poliješ benzin neđe po putu 300 metara od nečeg tamo negdje. Na javnom prostoru, poliješ benzin, zapališ, to nije krivično djelo. To nije krivično djelo. Da li je uopšte legalno i zakonito o istrazi u tijeku iznositi ovako stvari i pravce određivati prije nego što je išta istražiti? Da li je to uopšte, da li se to smije uopšte? Remećenje javnog reda i mira. Ermin, čudno je nešto. Hajde ne znam, ovdje je jasno. Mene kad su napali, ja sam zamoljen u policiji da 6 mjeseci ne govorim ništa o slučaju da ne bi ometao istragu. Pa tek nakon 6 mjeseci da pričam šta hoću. I ja sam šutio 6 mjeseci i onda priču. Evo ima na Facebooku, mora se upratiti historija događaja. Znači morao šutiti da ne bi omeo svojim ludostima i pretpostavkama da ne bi pomeo istragu i odveo u pogrešnom smjeru. I da li se sad ovo smije ovako? Ako ja nisam smio, zašto oni smiju? Što se ona ne javi? Da i ona malo se uključi u diskusiju. A šta je čudno, Ermine? Mislim, po tebi, otprilike, šta ti misliš? Šta bi moglo tu da bude? Dakle, ne znam čak da li spada u domen remećenja javnog reda i mira ako pospe neko neđe po putu benzin pa ga zapali. Mislim, naravno da spada. To stvarno ne znači ništa. Bukvalno ništa. Tako da... Čuj, ne zna da li to spada. Joj, majko. Tako da... Mnogima je mentalno zdravlje narušeno, a pogotovo Lutvi i Mirzi. Vidi jasno, nije od koga? Mentalno zdravlje nije narušeno zbog YouTube-a. Nego? I zbog ovih dešavanja na YouTube-u. Nego zbog čega? Možda je pogoršanje. Možda je moglo to da utiče na pogoršanje njihovog mentalnog stanja. Aha, ja. To stoji. To jest. Ali da je YouTube i dešavanja na YouTube, moramo biti objektivni. Ja, to jest. Još čudno kad onaj ko skrbi za njihovo stanje, oni bi kao osobe sa posebnim potrebama trebali da imaju, dakle, flege personu, znači osobu koja vodi brigu o njima. I ta osoba bi trebala da vodi računa o tome šta je to što narušava njihovo mentalno zdravlje. I samim tim ta osoba bi trebala da bude odgovorna, jel? Dobrim dijelom. Druga stvar, nijedan i drugi, ako ima toliko narušeno mentalno zdravlje, ne bi smjeli, po zakonu, u Bosni i Hercegovini ne bi smjeli da posjeduju vozačku dozvolu, niti recimo da ima oružani list, niti šta ja znam. Isto tako. Tako je da i ta priča o narušenom mentalnom zdravlju ne pije baš u potpunosti vode. Djelomično možda. Jer koliko znam po zakonu, svaka osoba koja je registrovana da ima PTSP ne bi smjela. Znači automatski čim dođe u njegovo mjesto gdje živi, zdravstvena ustanova mora da obavijesti policiju u tom mjestu, policija ga zove da ponese vozačku dozvolu, da ponese oružje, oružani list ako ima, mora da preda. To je po zakonu Bosne i Hercegovine. Tako i da ta priča o tom, hajde kažemo, mentalnom, ne mentalnom, na kraj krajeva, nije ni bitno kako to ko zove, kako oslovljava, i to je svašta nešto se može iskombinovati, ispričati. Šta je problem? Šta je problem u svemu tome? Vidite jednu stvar. Problem je što pojedinci u nedostatku argumenata, znači u nedostatku jasnih dokaza i argumenata, posežu za konstrukcijama, za izmišljanjima laži, za šta ti ja znam. Jest to problem i ti si čovjek koji to radi bez jednog jasnog argumenta i primjera. Posežeš za konstrukcijama kako sam ja kriminalac i kako imam veze sa napadima ljudi na kuće i tako dalje i tako. To si tačno ti, jebote, jesi se dobro opisao. Mogu imati vozačku dozvolu ako su u dobroj remisiji. Ma ne mogu imati vozačku dozvolu zato što ja znam osobe, poznajem osobe koje su na osnovu PTSP-a dobile penziju. Znači, čim se osoba penzionisala, pozvali su ga u policiju odmah da vrati vozačku dozvolu i oružani list oružje da preda. A oružje nikako.
Ja govorim o PTSP-u, dakle i nekim dijagnozama koje su vezane u PTSP, znači to je, misli se na onaj moment, lupam, da ti jednostavno uvođe na semaforu. Imaju razne cake, Ramiću, da se kažu da se čovjek navede da kaže istinu, ali jasna je istina. Neki pogrešan tik da imaš, možda eksplodiraš. Zbog toga se takvim A i da malo zajebavamo ove vake kon. Osobama zabranjuje učešće u saobraćaju i tako te stvari. I znam par osoba, znači, koje su na osnovu PTSP-a dobile penziju invalidsku i čim su, znači, dobili rješenje, odmah pozvani su iz policijske uprave. Mili, jasna, sve ste u pravu. Duh sa sjekirom, pozdrav Samire. Pozdrav duše sa sjekirom. Dakle, dobra remisija dozvoljava vozačku. Ne znam ja šta ti misliš pod tim dobra remisija, ali ti ja govorim ono što ja znam, lično. Znači, poznajem neke osobe, neću ih ovdje spominjati, znači poznajem osobe koje su dobile na osnovu PTSP-a, dobili su penziju invalidsku i Hoće li progovoriti o restoranu u Srebru? Nema kad od mene! Nema kad od mene! O, lejke mu selam, gdje si Miki, brate? Dosta sjekirom. Samir u Republici Hrvatskoj mogu imati vozačku s PTSP-om, znam ja osobu koju... Ja govorim o Bosni i Hercegovini, znači, i govorim o osobama koje su se penzionisale na osnovu PTSP-a, znači koje su otišle u penziju. Ja o takvim osobama govorim, znači ja ne govorim o svim osobama koje imaju PTSP. Dakle, jasno sam precizirao. Ali nije to ni bitno na kraju krajeva. Mi ovdje govorimo o tome, Jasna je rekla da Jasna je rekla, mnogima je mentalno zdravlje narušeno, a pogotovo Lutvi Mirzi. To je Jasna rekla. Pa smo malo govorili o toj njenoj izjavi. Dakle, pa smo se doveli do toga da spomenemo i PTSP, vozačku oružani list i tako te stvari. Dakle, činjenica je da mnogi ljudi izlaze na YouTube, izlaze sa nekim poluinformacijama, sa nekim lažima. Kao ti, na primjer? Sa nekim poluinformacijama, sa nekim, ajde tako da kažemo, lažima i u nedostatku argumenata, znači oni posežu za jednim monstruoznim lažima, za monstruoznim lažima. Kao, na primjer, dakle, postoje osobe koje monstruozno lažu, izmišljaju monstruozne konstrukcije o tome i nisu svjesne, recimo, koju štetu mogu time da izazovu. Znači, to si monstruozne konstrukcije iznose u javnost o tome da sam ja terorista, da ovo, da ono. Zašto? Na osnovu moje brade, na osnovu toga... Nije na osnovu brade. Što možda tvrdim da sam musliman, da klanjam 5 vakata. Nije na osnovu toga što si musliman i što klanjaš 5 vakata. Jesu li to ti elementi koji me čine teroristom? Nisu, nego okupljanje grupa tajnih kojima ćeš ti dirigovat i određivat kome će se strah usađivat, ko će se prepadati, ko će se zastrašivati. Ta grupa treba da sastoji 300 članova na Facebooku tajna koja se zove Peacemaker. To kad obaviš, ti elementi te čine teroristom. Ako može neko da dođe po dokaze. I oni i dalje ustrajavaju na tome. Umjesto da uvide svoju pogrešku, da se povuku isto. Zato što ti lažeš da je radi brade i radi klanjanja, a ja ti 68. put govorim radi čega je. Oni i dalje ustrajavaju na tome, što bi rekli, da oprostite, traže guzice čepa. I kad ga dobiju, onda će da knjak. Hajde da nam neće djed Safet dat čepa, jebote. Tako da, to je jedan primjer. I onda navedu druge osobe da počine neka krivična djela i onda i lagano puste nizvodu. Isto kao što vjerovatno pokušavaju i slučaju mene da navedu neko. Da to nije kakva konstrukcija lažna da je neko nekog naveo pa ga pustio, da to nije kakva lažna konstrukcija u nedostatku argumenata bilo kakvih. Da pokuša nešto da mi uradi i onda će ga pustiti nizvodu, naravno kad taj ne uspije. Znači, o tome se radi. O tome se radi. Toliko, znači, vi morate da pratite rad tih osoba da bi shvatili koliko su to zle osobe. A dobro, ne moraš ti da pratiš, ti imaš administraciju pa ti javlja sve, ti ne pratiš ništa. Enigma, assalamu alaikum. Alaikum assalam ve rahmetullahi wa barakatuh. Hama lete hata fi džidi ha hablum im mesed. Mili, jasna. Mirza i Lutu su zloupotrebljeni od drugih. Naravno da su zloupotrebljeni. Što ih nikako ne amnestira od odgovornosti. Ja. Oni su punoljetne osobe, dakle svjesne osobe i svjesne svojih postupaka koje rade. Tako da ih to ne amnestira. Znači, ni one koji su i naveli na to. Vraćamo se ponovo na onu priču da u slučaju izvršenja krivičnog djela da odgovorno preuzima onaj ko učini krivično djelo, a
ne preuzima onaj koga navede na to. Nekada čak bude više kriv onaj koji navodi na izvršenje krivičnog djela nego onaj koji izvršava krivično djelo. Sve zavisi šta i kako se... Ovako je isto kad smo na Elmedina reagovali, Mema plaćao čovjeka da izvedu, konstruišu napade na kuću pa da poturaju nama, pa priču o danima. Sve će se saznat, ne sazna se na kraju ništa. Isto ovako sve. U svake pa se gleda Deep State, Samirov intelekt me nekad iznenađuje jer sam mislio da je pametniji, toliko zna lupat i slagat da je nevjerovatno. Liježe uplata redovno i kaj samo bifla je ovako uporno dalje. Uzmi. Navigirani i scenariju je drugi pisao. Pa da, jeste. I cijelo vrijeme se to radi. To se cijelo vrijeme radi. Više nije bitno ko je u pitanju, šta je u pitanju. Ne. Dakle, tu se više ne bira. Bira. Je li to Kečna, je li to Hamdija, je li to Dijasporac, je li to Sara, je li to Alma, je li to Univerzalni, je li to ova, je li to ona. Sve ti gledaš. Znači, plete se po svima. Plete se po svima koji pletu po nama sa lažima. Po svima se plete i udara, po svima koji nisu istomišljenici, koji ne idu u nizlaku, koji ne pričaju. Evo ima dosta neistomišljenika po kojima se ne plete, a plete se po ovima što uporno pletu po nama. Priču o tih pojedinaca. Eno onaj Makaki se je bio ušutio jedno 14-15 dana, nije se javljao i ponovo je počeo iz mišje rupe da se izvlači, da javlja, da on neke... Ko je Makaki? Namazan je on je najnamazaniji od sviju njih, znači on se prišuti, kad dođe Oluja onda izviri i onda opet on nešto. Međutim, komotno i njega možemo da svrstamo u ovu skupinu tih zlonamjernih likova, hajde tako da kažem, koji su baš enigma, niko ne valja, samo oni valjaju izgleda. Pa tako ispada, tako je rekao onaj... Nije tačno, samo ne valjaju ovi što kradu humanitarne pare, ne valjaju ovi što terorističke grupe okupljaju, ne valjaju ovi što manipulišu narod i provociraju i ne valjaju sad već isto i ovi u čatu što uporno nešto pokušavaju, a kurca od tog nema mrve. Mrve znači. Agent Interpola. Aj, pomagaj, tako je agent Interpola Aco rekao. Joj, Allah, dragi, šta ova zemlja sve trpi? Šta ova zemlja sve trpi? Jasno da, ovi režiseri iz daljine su isto krivi kao Mirza. Šta ova zemlja sve trpi? Nema ništa gore od ovih govana na početku što uporno ovako piše, ove gluposti. Ništa gore nema, od ovih konstrukcija lažni. A kad se budeš pitao što si to radio, biće teško. Bože ti dragi. Bože dragi. Budite tu, dopisujte se, moram da napravim kiselu. Hajdate Moram da uzmem malo kisele da pihnem. Jesam i izjebu s agentom Interpol. Dakle, ti ljudi jednostavno neće stati ili su... Ne možemo stati. Hanuma, selam alaikum Samire, vama i pozdrav za Raju u čatu. Alaikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Hanuma, dobro nam došla. Jednostavno ti ljudi neće stati, dok se dobro ne oprže izgleda. Aj, oprži nas. Ja ne vidim, znači, drugi. Ja ne vidim da mogu stati kad me neko gasi i u tom da me ne ugasi. Šta oni time pokušavaju, ja nemam pojma. Šta oni pokušavaju. Najvjerojatnije oni pokušavaju da putem tog terora koji čini putem interneta, znači jednostavno Ne činimo mi teror, nego ti okupljaš terorističke tajne grupe i to je teror, a mi se branimo od toga. Žele da ugase svaku volju ljudima da se govori istina. Znači istina će biti samo ono što oni govori. Pa nije istina, će biti samo ono što je istina, a ne ono što vi vam smuljate i lažete svaki dan uporno. Samo što oni govori, što oni podržavaju i to je to. Zašto ovaj koji nas spominje Makakija? Ali ko je to? Ja nisam čuo do sad. Ima toga što ti pokušaš agresivno će se napad na tebe, korišće se sva dozvoljena sredstva, nazivat će se ovako, onako, vrijeđat, psovat, sve živo će pokušavati da ti smjesti. Sve živo pokušavate da mi smjestite, a makili se niste. Je li vi mislite da institucije koje su zadužene za red i zakon u Bosni i Hercegovini, u Evropskoj uniji, tako dalje, je li vi mislite da će te institucije da dozvole da vi to radite? Ne znam, evo vidit ćemo, hoće li da dozvole. Boga mi neće. Boga mi neće dozvoliti, vjerujte mi. Samo treba dovoljan broj pritiska da se izvrši, dovoljna količina pritiska da se na njih izvrši sa više strana. Ne mere se s pritiskom postizati stvari, nego samo sa istinom. Ne mereš sa lažima. Džaba prijavljuješ 8000 puta, ako je laž, džaba prijavljuješ. Vjerujte mi da ćete se gorko kajati zato što radite. Nećemo se kajati zato što se branimo od terorizma. Ali znati da neko ima oružje i da želi nekom oduzeti život, a ne prijaviti to policiji, dovoljno govori kakva je to osoba. Sada se uzalud pokušava oprati, a svakom objavom se sve više ukopava.
Ne znam tu Enigma o kome se radi, stvarno ne znam na kog misliš da zna šta da ima, ja nemam pojma stvarno to o čemu se radi. O čemu ti pričaš, druže? To su neki novi elementi, nije mi to poznao. Jesi tača, o čemu si ti sad? Da je neko znao da neko ima oružje. Nemam pojma. Šta ti je? To su neke nove činjenice za koje ja tek saznajem, da je neko znao da neko ima oružje i da želi nekom oduzeti život. O čemu ti? Enigma njega ne može okean oprati. Aha. Gospodin X je znao da Gutvo, misliš da Gutvo ima oružje i da je htio oduzeti nekom život? Ne znam to. Kažnjiv je da bilo ko tumači ili remeti istragu, to je istina. Krule, mene kad su napali 6 mjeseci nisam smio objavu o tom napraviti, ni reći bilo kome svoje mišljenje šta je bilo. Da ne bi povrijedio istragu, da ne bi je u pogrešnom smjeru. I tek onda smiju. I kako oni smiju ovo raditi? I svaki dan moje ime stavljati vam, povezivati me. Kako se to smije? Moraju postaviti dokaze za to. To nije samo rekla tako stvari ne funkcionišu. Dađa rile, lutve. Tako stvari u zakonodavstvu ne funkcionišu. Znači, mora postojati jasna namjera, mora postojati materijalni dokaz, mora postojati. Za sve to je nejedno to kako ne funkcionira. U policiji, u mjestu. Svejedno će isto pričat. Hajmo malo krči zvuk i što postojati. Sad bolji zvuk. Vas pa sjet. Zdravstvena ustanova u kojoj se liječio trebalo je obavijestiti MUP da mu se oduzme oružje ako je legalno nabavljeno i ako je u evidenciji. Upravo tako. Ili jasna, jedan piroman navigirao drugog piromana, zemlja otvori se. Enigma nije bolje. Tako je kako jeste, znači ide zvuk preko kamere direktno, tako da ja tu ne mogu ništa posebno uraditi. Ne mogu. Bukvalno ne mogu. Evo bolje je sad, zvuk je ok. Eto, znači zvuk je ok. Ne radi se dakle o tome, ljudi moji. Kad budu ti glavni nalogodavci, pokretači tog zla, koji nas pokušavaju na sve moguće načine da ugase konkurenciju. I znaš kud sad ide priča? Na mene. Znači, zašto se ovo smije raditi? A ja nisam smio. Ne samo to cilj, da ugase konkurenciju na YouTube-u, ništa drugo, vjerujte mi. Pošto ne mogu oni ići od kanala do kanala, pa gasiti na onaj način. Zato postoji način. Zašto i dalje čovjek smije ovo pričat, a on je taj koji ide od kanala do kanala i pokušava gasit? I pali live i priča o meni da sam ja taj koji sam sve jedan kanal samo guro. Zašto to se smije? I zašto on misli da ovo nema posljedice? Da se ovi, hajde tako da kažemo, kanali koji oni nastupaju, koji vidi se da zdravo nastupaju, da kreću ka jačoj publici, pošto ne mogu ovi sitni, znači najbolje te kanale ugasiti, kako? Politikom terorisanja, internet zlostavljanja i tako dalje. Jel politika terorisanja sastaviti mail od 12-13 kanala da partneri postanu? A ti istovremeno i gasiš i reportaš lažima. Šta je sad tu? Čega politika? I zašto se ovo smije i dalje? Znači da im se ogadi volja za rad na YouTube-u, da se oni maknu, čim se oni maknu, ova sića nema tu šta da traži, ona mora da škepće okolo i to je to. Dakle, to je njihov cilj. Na osnovu nekakvog te strategije koju, sad je problem što oni u tome koriste znači stvari, elemente koje mogu da im se obiju o glavu. Znači oni misle da se u virtualnom svijetu može raditi bez posljedica svašta nešto, međutim to ne može tako. To ne može tako i vrijeme će pokazati da to tako ne može. Znači pojavit će se neko nekad negdje u tim odjelima za cyber kriminal, pojavit će se neko kome će se upaliti lampica i leći, pa stani, ovi ljudi stvarno haos pravi, daj da se to malo zapreti, da se vidi da se sankcioniše. Daj Bože. I to će se jednim pritiskom na dugme ugasiti. Daj Bože. Tu će priča biti završena. Da. Daj Bože. Tu će priča biti završena. I on će biti najbolji primjer šta se dešava s onima koji, tako da će to biti škola i za ostale, da vodi računa o tome šta rade. Nije problem raditi reakcije, prave reakcije. Nije nikakav problem. Ali pravi nešto smisleno, nešto normalno.
Smisleno je govoriti čovjeku da ne treba dovesti sinovima drugu majku, da ne treba ženi dovesti drugu ženu. Smisleno je čovjeku govoriti da ne treba prijetiti ljudima i krasti humanitarne pare. Smisleno je govoriti čovjeku da ne treba lagati u reportima da ugasi kanale. Smisleno je govoriti čovjeku da ne treba okupljati terorističke grupe. To je sve smisleno. Nemoj biti nečovjek, nemoj biti zla osoba. Ne znam šta bi rekao, kako bi rekao. Najbolji primjer je uzet ćemo kao polaznu tačku prvi Lutvin odlazak u Gačice. Otad je krenulo malo to agresivnije da se dešava, primijetili su pojedinci labilnost kod Lutve, da je on jednostavno labilna osoba, povodljiva, da je lako sa njim manipulisati i onda su krenuli sa njim da manipulišu. I ja odmah fokus prebacio na te pojedince i objašnjavao kako tačno manipulišu i to rade, a ti i tad lago da ja radim nešto drugo. Da ga upravljaju tamo vamo u ovom onom pravcu, te da ugasi kanal, te da ponovo, te ovo, te ono, te ga ugošćavali u live-ove, te kućite, znate sve šta se dešavalo, te namiri su univerzalni tu namiri su tu neku priču da bi on mogao tu što šta da hajruje, pa ga i on ja ti to pričao da se to dešava, dok sam ja pričao da se to dešava, ti pričao da se ne dešava to, nego da se dešava nešto drugo, a sav svijet znao da se dešava to što ti ja pričam, i ti sad pričaš da se to dešava. Onda rekao ne smiješ ovdje, otiš smiješ ovdje, tamo vamo počeo ga provocirati, navuko Belaj. Ja ti to pričao da je on njega počeo provocirati, pričao ti to, ti pričao da nije to, nego da je nešto drugo, manipulisao dalje. Sad ti pričaš ovo što sam ja pričao tad. Na sebe znamo svi vrlo dobro kako je to jednako krenulo i onda sad i on pokušava da se izvuče iz pere, haj poveća on sebi broj i pratilaca i gledalaca. Ja ti pričao to prije par dana da je on pokušava da se izvuče iz svega, ja ti pričao to, ti sad pričaš to što sam ti ja pričao prije par dana. U live-u i šta ja znam, međutim je li to bilo vrijedno toga? Da navlačiš ti Belaj na sebe bez veze, bez potrebe, možete ti... Ja pitao to danima, je li to bilo vrijedno da provociraš i navlačiš čovjeka? Ti priča da ne radi se to, nego da se nešto drugo radi. Sad prat kome hoćeš, ali vjeruj mi sam si kriv zato što ti se dešava, nije ti niko drugi kriv. Ja pričao danima da je sam kriv zato što mu se dešava, ti pričao da nije on kriv, nego da smo krive reakcije što lažemo o čovjeku. Ja pričao to danima, ti sad to pričaš, što sam ja danima pričao. Aha, laganje, psovanje, ružne riječi, vrijeđanje ne podržavam. Ma normalno, nije ja ne podržavam, što bi podržavao? Jasna, Gosić, loš čovjek. Pa dobro, sad ja neću reći ni da je dobar, ni da je loš, ali što se mene tiče, za mene je završio. I to je to. Za mene je ispao nečovjek, prema meni je ispao jako loš čovjek i prema tome meni je to dovoljno. Za druge me ne zanima kakav. Isto kao što pojedinci idu tamo, daju podršku ljudima koji me hejtaju, psuju, vrijeđaju bez ikakvog razloga, idu otvoreno, daju podršku i onda se pitaju, kaže, što ti mene ne podržavaš? A što bi te ja podržavao? Stalno to radi. Zato što ti hoćeš sa jednom gustom na 100 stolica da sjediš. Ne možeš, Boga mi, na istoj stolici sa mnom sjeti i tamo negdje. To ne može. Tako da, kratko i jasno, znači, svako onaj ko će tamo podržavati nekoga, ko mene na pravdi Boga napada, nije na pravdi Boga, ja tako neću podržati, čak ako primijetim da podržava, tako bit će blokiran i završena priča. Identitet ćemo potvrditi, nastavit će se live. Završena priča, tamam. Jasna gospođa, ja ne poznajem nikoga od vas, samo nastojim biti realno. Ma normalno. Ovo treba popustiti institucijama, a ne tu s Mirzom praviti live. Mirza priča sad jednu, sad drugu priču, vidim sad postavlja još neke uslove van svake pameti, ovom čovjek Mircema dobro. Gabriel Nasser, pa upravo si 100%, jer to se vidi na osnovu njegovog fizičkog izgleda, znači da nije dobro, da je podesno neki terapija, šta ja znam. I ne možeš njemu pola riječi vjerovati, sad priča ovako, sad nako, to su labilne, nestabilne osobe. Haman da nema, Dena, plata redovno liježe, neće biti kraja. Takim osobama teško vjerovati. Sad jedno priča, sad drugo, sad kaže Jasna, ja ne poznajem nikoga od vas, samo nastojim biti realna. Nije to realno što radiš. Ja ništa drugo od ljudi ne tražim, nego da budu realni, da podrže istinu. Ne da podrže mene ili ovog ili onog. Nije tačno, ti tražiš od ljudi da podrže laž, da se pridruže u terorističku grupu, da nas možeš efektivnije reportati. Podrže istinu i da budu realni. Nikad to nisi tražio, tražiš da budu nerealni, da laž podrže. Više laži, stotine laži.
I samo tako i treba. Kaže Hanuma, Mirzom neko manipuliše i govori šta će pričati. Pa vrlo moguće, vrlo moguće. Da li je vrlo moguće da je ovo ometanje istrage sa ovim lažima i manipulacijama? Da neko sa njim manipuliše, da mu neko određuje šta će, kako će pričati, najvjerovatnije. Enigma, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju. Bilo je za očekivati ovako nešto, samo je bilo pitanje vremena kad će se desiti neki belaj. Vidite jednu stvar, u samom početku, znači prije neki 6-7 mjeseci, koliko već ima, nija se nešćam podugo to traje. Sad će isto godina. Na mene i na moju porodicu. Nisu krenuli nikakvi napadi na tebe i na tvoju porodicu, nego je krenulo tajno okupljanje terorističke grupe od 300 članova pod imenom Peacemaker na Facebooku, gdje su oni tebi trebali javiti na profil onaj dijasporac Bošnjak i izrazi želju za pridruživanje tajnoj grupi gdje bi ih ti dodao i onda kad ja upalim live objavio tam link tog live-a da svi uđu i sa lažima reportaju da se mogu pogasiti. To je krenulo od tebe, a nije krenulo nikakvi napad na tvoju porodicu. Ja sam gledao polako da se nekako da se nosim s tim na neki način, jel? Kako mogu i šta mogu. Međutim, uvijek u svojim dovama na namazu sam molio Allah Đelešanu, prepuštao stvari njemu da on to rješava na najbolji mogući način. I onda dolazio kući i prijavljivo po 35 videa po danu da se ugasi. I onda opet Allahu prepuštao, onda opet reportu. I da se svako o sebi pozabavi. I tako na kraju se tako stvari počinju dešavati. Dok istina obuje cipele, laž obiđe cijeli svijet. Tačno tako, Hanuma. I dakle, kako je vrijeme prolazilo, uvidio sam da se stvari sve obiđe. Vidio sam da se stvari bukvalno postavljaju sve na svoje mjesto. Kaže Enigma, Hanuma lako je pretpostaviti ko s njim manipuliše. Nije lako pretpostaviti zato što ovaj ovdje čovjek već 117-118 dana priča u live-ovima samo o meni i laže o meni. I onda kad ti napišeš da je lako pretpostaviti, to može ljudima stvoriti ideju u glavi da se radi o meni. Da ja to sve dirigujem. I onda to ometa istragu i lažete, manipulišete dalje i pitate se šta vam se šta dešava i zašto idu dalje live-ovi ovdje. Sad, ne znam šta bi rekao. Nisam baš toliko pametan da jer inače ja ne volim na osnovu indicija da donosim zaključke. Evo ti donosiš zaključke sat i 21 minutu na osnovu ničega, a ne indicija. Znači volim da imam jasne dokaze, a sad nemam ja puno vremena da to ja sve istražujem. Evo ti nemaš jasne dokaze i svejedno dovodiš u vezu mene sa situacijom, a nemaš ni jedan, ništa nemaš i seriš. Kontinuirano. Da ja slušam sve te live-ove, da budem iskren, biću, Hanuma kaže Enigma, sve je jasno kod da budem iskren, bit ću brutalno iskren. Vjerujte mi da mi se nečiji glas do te mjere gadi. Kad čujem nečiji glas, pokvari mi dan. To je to što radiš, da ti je da svi ljudi tako krenu i onda ti ne radiš ništa, Bože sačuvaj, ne vrijeđaš nikog, ne misliš nikom loše, a proturaš te provokacije stalno. Da čiji li je to glas što ga ti ne možeš čuti? Što li ga ne možeš čuti? Zato što te u terorizmu zaustavio? Zato što nisi uspio ništa što si htio? 5 eura, sad ću ti reći kako je tačno halal. Gdje je ona objava? Pa nije ovdje, gdje je objava? Mangal bih. Ima li just screenshot? Ima u stvari u mene na objavi. Samo malo. Evo ga. Otvorim novom tabu. Kod mene je meso halal na način, slušaj sad kako. Meso koje služim je 100% halal. Travu kojom smo hranili kravu je kosio šejh Zijad Ljakić. I uz svaki otkos se čuo zikr Subhanallah. Žito kojim smo kravu hranili je sijano na njivi šejha Safeta Kuduzovića. Priča se da je šejh za svaki žitak proučeno 100, pa sad ne znam ovdje šta je, ne vidi se riječ,
Kravu smo pojeli vodom koja je miješana sa zem vodom, koju nam je prošvercuo Nusret Imamović iz Saudijske Arabije preko svojih ljudi u omjeru 70-30. Kravu timarila i muzla Hadži Hanuma šejha Kuduzovića. Priuzu kojom smo koljačili kravu nam je čuveni Senad Ramović donio s pijace iz Mekke. Pazi sad, kravu je zaklo sam šejh Elvedin Pezić. Glavom i bradom. A potom je šejh Pezić poslao 3 čovjeka koji su u Saudijskoj Arabiji prošli specijalnu obuku za halal guljenje kože. Ima halal. Kad ti kolješ i ubijaš i guliš kožu, to ima halal, ideš u džennet. Na mašini za mljevenje mesa piše Made in Pakistan. Ko ne vjeruje neka na TikToku pita navedene šejhove i neka se uvjeri. Tačno tako mi je meso halal. Vjerujte mi. Tako da gledam maksimalno da se distanciram od toga, a glup nisam. Vjerujte mi, kad bi imao malo vremena da pošam, da vidim, da poslažem stvari, vjerujte mi, mogu vam tako argumentovano da vam iznesem stavku po stavku, da ne biste vjerovali na šta sve ljudi su spremni da urade i kako šta i on. Samo što su neki u tome sirovo glupi, a neki su misle da su pametni. Eto, u tome je ta razlika, što neki misle da su pametni, a neki su sirovo glupi. Zašto ovo govorim? Ti si taj koji misli da je pametan, a zapravo se sirovo glup. To je jedna činjenica. Pa zato što čovjek koji puno laže, on se na kraju zapetlja sam u svojoj laži. Čovjek koji govori istinu, on uvijek zna šta govori. I on nema šta da razmišlja. Joj, šta si ono rekao? Ne, ti znaš šta si rekao. Allah i tebe nadogradio, upgrade-ovo, update-u. To što si rekao i to je to. I onda stvari same se slažu, same dolaze na svoje mjesto. Tako će biti i u ovim situacijama. Hoće. Oni će se sami sa sobom pozabaviti. Među će se poklat ko bijesna pašća. Vjerujte. To je tako. To tako biva. Tako je. Zašto mi nema čata? Nije da nema čata, nego ne piše niko ništa. Kaže, lutno da ga nagovori, ajde mene neko nešto nagovori ako ja neću. Moram sašati lutnu priču, sad nije tu i može se svašta pričati, izaći luto, čovjek je doživio tešku sudbinu, ne daj Bože nikome. Vidi jednu stvar, Gabriel Nasr, da ti ja nešto kažem, nije on jedini koji je doživio ovakvu ili onakvu sudbinu. Masa ljudi doživljava razne sudbine, pa se ljudi nose s tim. Samo moment, moram nešto moje princezi da dohvatim. Imam ja jednu princezu. Imam ja tu jednu princezu koju ja moram da ugodim. Friedrich Paulus, ja vjerujem da će se to sve dobro završiti, kad tad ništa ne traje vječno, istina ne može sakriti kao voda, uvijek nađe put. Upravo si, brat. Postoje mnogo bolji načini da finansiraš svoju djecu i svoje potrebe od tog da lažeš o nekome. Postoji mnogo više para tamo gdje ne lažeš o nekome, nego kod tog ko te plaća da ovo radiš svaki dan. Ja mogu razumjeti tvoju potrebu da finansiraš svoju djecu, ali postoji mnogo bolji način od ovog ko te trenutno plaća. Friedrich Paulus, upravo si 100%, i ja sam čovjek legalista. Nisi? U pravom smislu riječi. Znači, ja sam legalista. No. I mišljenja sam tog 100% da se istina ne može sakriti, da će izaći na vidjelo nekad prije, nekad kasnije. 100%. Slušao sam jedne prilike jednog našeg uvaženog islamskog učenjaka kako priča da se desio negdje jedan slučaj činim se u arapskom svijetu, bio je prisutan na jednoj hutbi gdje je imam govorio o hadisu koji govori o lažnom svjedočenju. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se ljudi čuvaju, pogotovo da se čuvaju lažnog svjedočenja. I kaže, ponovio je par puta i kaže, ustao je starac od 70 godina, plače čovjek, lije suze. O ljudi, kaže, čuvajte se lažnog svjedočenja. Kaže, jučer sam, kaže, izašao iz zatvora. U zatvoru sam odležao 50 godina zbog lažnog svjedočenja. I plače čovjek. Dakle, ponekad lažno svjedočenje može da nanese veliku štetu. Može.
Enigma, hvala Allahu, niko nije nastradao te noći, a moglo je završiti tragično. Pa jeste Enigma, niko nije nastradao. Zaboravljate jednu stvar, također, da ti ljudi već 6-7 mjeseci u javnost forsiraju tvrdnju da sam ja... Zašto govoriš o tim ljudima kada te čovjek pita o napadu na kući? Zašto govoriš o svom slučaju koji veze nema? Zašto to dvoje povezuješ? Šta je cilj toga? Ima više para vam da se ne laže o ljudima. Terorista, da sam ja platio 15.000 eura da se ubije neko dolje u Bosni. Sve više i više vjerujem u to. 99% vjerujem da je to tačno. I tako dalje, i tako dalje. Znači, forsiraju mnoge te laži koje realno, mislim, hvala dragom Allahu, nemaju one utjecaja na moj život. Ali da sam ja negdje gdje su vlasti lakovjerne i šta ja znam, to bi meni recimo pravilo velike probleme. Ali eto, hvala dragom Bogu, ne prave. Ja izmišlja Alime. A lažov izmišlja Alime i ovjeri. Jel moguće to? Mi je Allah divan, on zaštitnik i pomagač. Znaš šta će sad biti? Nisi ti to dobro skonto, nisi ti to iščito tam kako jest, nego je on iščito. I dok god sam ja na istini, ja se nadam da će Allah biti na mojoj strani. Pa nisi na istini. A teško li se tim ljudima? Teško li se tim ljudima? Ako se ne pokaju za ta svoja djela. Ne možemo se kajati, za samoodbranu se, ne možemo kajati. Dakle, i ja se također targetiram i moja porodica. Ne targetiraš. Ne targetiraš. Ja govorim ljudima da prestanu s tim, da odustanu od toga, oni i dalje nastavljaju ustrajavati. Ne možemo prestati od branjenja hljeba svog, ne možemo od to prestati. Mislim, lako je nama komentarisati i gledati sve izvana. Na svojoj koži to osjećati je nešto skroz drugo. Zato čovjek mora biti nenormalno psihički jak i stabilan. Pa dobro, ja sam jak stabilan, alhamdulillah, hvala Allahu koji mi daje snagu. Međutim, ja govorim realno. Govorim realno, znači ima puteva i načina da se to... Ima. Pustio sam ja sasvim dovoljno, sam pustio i naravno... Dobro, ti si legalista. Pravda je spora, ali dostižna. Neki ljudi već pokušavaju da dopru do mene da se nešto dogovorimo, nema dogovaranja. Nema nekako, na vrijeme da razmišljaš, nema više dogovaranja. Trebao si dogovarati se kad si reportoj htio gast, kako sad dogovaranje, balan. Znači, idemo do kraja. Idemo do kraja. Kom opanci, kom obojci. Tako je. Hađa el Bos. Tako je. Nema druge. All in, baby. Uglavnom, ja sam i dalje tu, evo me živi, zdrav, hvala Bogu. Hvala Allahu, drago. Nisam čovjek koji se sveti nikome. Jese. Međutim, imam pravo da ja sam odmah, znači, čim sam vidio da je izašao taj live, naravno poslao sam Interpolu zahtjev da se zaštiti, bukvalno ja i moja porodica, da se zaštitimo od takvih ljudi koji iznose takve laži. Sad, da li će Interpol reagovati, ja se nadam da hoće, vidjet ćemo šta će poduzeti, koliko će poduzeti. I ja se nadam. I javit ćemo se svim mogućim, znači, institucijama da hvala dragom Bogu, Allah dao razumijete. Hvala Allahu dragom. Pitanje kako hoćeš, kome, šta, kako da se obratiš, odmah ti ponudi najoptimalnije rješenje. Ali ima caka jedna sa vještačkom inteligencijom. Ne smiješ joj izostaviti informaciju ako hoćeš dobar rezultat da ti odgovori. Moraš joj navesti da si radio to sve što si radio, pa ćeš joj onda dobiti pravi odgovor. A ti njima nalago samo da se ti napadaš, pa onda ti ona dala brojeve. Nije ti dobar upit. Ne moraš puno da razmišljaš, znači caka. Idemo tako sada, caka, idemo. Što mi to poznato. Idemo dalje. Idemo. Ništa Raja. To bi bilo to do večeras do 18:00. Večeras idu nove laže. Ima neki nešto pokući potrijebiti. Zapratili naš live. Hvala vam. Meni je žao što ovako nekad... Meni je žao što ovo i dalje traje. Meni je to stvarno žao. Ali eto moram, kad on upali o meni, moram i ja o njemu i to je to. Budite uz nas. Lajkujte, šerujte, dijelite naša videa. Lajkujte, šerujte, evo lajk. Borite se istinom protiv laži. Tako je, nemojte kon lažima protiv istine. Znači, gdje god vidite da možete bilo kako na bilo koji način da učestvujete u toj borbi protiv laži, borite se na svakav... Ali ne, znači, lažnim repartima i lažima tu ne možete ništa postići. Na svaki mogući način. Ja? Da zaštitite i sebe i druge. Ja.
To bi bilo to. To bi bilo to. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum selam, ve rahmetullah, ve berekatuhu. Vidimo se večeras u ispravljanjima novih laži koje će u 18:00 ili 18:30. Ne znam, boga mi PUBG, kad će, jebi ga, ne mere nikako PUBG, a ja plaćam da se ljudi ubijaju. Nikako PUBG, ne mere ni Fortnite, ni GTA. Vidimo se u novim lažima kad krenu. Ćao.